खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। तूने मेरी हकारत की है और ऊरिया की बीवी को अपनी बीवी बनाया है। हमारे लिए आज की पहली तलावत सैमुएल नबी की दूसरी किताब उसका 11वां बाब पहली से 10वीं और फिर 13वीं से 17वीं आयत तक। और ऐसा हुआ कि साल के इख्तिताम पर बादशाहों के जंगी खरूज के वक्त दाऊद ने योआब और उसके साथ अपने खादिमों और तमाम इस्राएल को भेजा, तो उन्होंने बनी अम्मून को हलाक किया और रब्बा का मुहासरा किया। लेकिन दाऊद यरूशलेम में रहा। एक शाम को ऐसा हुआ कि दाऊद अपने पलंग से उठा और शाही महल की छत पर टहलने लगा, तो छत पर से उसने एक औरत को नहाते देखा और वो औरत बड़ी खूबसूरत थी। तो दाऊद ने आदमी भेजकर उस औरत की बाबत दरियाफ्त किया, तो उससे कहा गया कि वो बत्शाबे बिनते इलियाम ऊरिया हित्ती की बीवी है। तो दाऊद ने कासिद भेजकर उसे मंगवाया, लिहाजा वो उसके पास आई। तब उसने उसके साथ सोहबत की, और जब वो अपनी नजासत से पाक हुई तो अपने घर चली गई। और वो औरत हामिला हुई, तो उसने दाऊद के पास खबर भेजी और कहा कि मैं हामिला हूँ। और दाऊद ने योआब को कहला भेजा कि ऊरिया हित्ती को मेरे पास भेज दे। तो योआब ने ऊरिया को दाऊद के पास भेजा। जब ऊरिया आया तो दाऊद ने उससे योआब और लोगों की खैरियत पूछी और लड़ाई की खबर दरियाफ्त की। फिर दाऊद ने ऊरिया से कहा, अपने घर जा और अपने पाँव धो। तो ऊरिया बादशाह के सामने से बाहर निकला और बादशाह की तरफ से उसके पीछे खाने नेहमत भेजा गया। लेकिन ऊरिया बादशाह के महल के दरवाजे पर अपने आका के सब खादिमों के साथ सो रहा और अपने घर ना गया। और दाऊद को खबर दी गई कि ऊरिया अपने घर नहीं गया। तो दाऊद ने ऊरिया से कहा, क्या तू सफ़र से नहीं आया? पस तू अपने घर क्यों नहीं गया? फिर दाऊद ने उसे बुलाया, तो उसने उसके सामने खाया और पिया, और उसने उसे मस्त किया। और शाम को वो बाहर निकला तो अपने आका के खादिमों के साथ अपने बिस्तर पर सो रहा और अपने घर ना गया। जब सुबह हुई तो दाऊद ने योआब को ख़त लिखा और ऊरिया के हाथ भेजा, और उस ख़त में लिख कर कहा कि जिस जगह पर सख्त लड़ाई हो ऊरिया को वहाँ रखो और उसके पीछे से हट जाओ, ताकि वो ज़ख्मी हो और मर जाए। और ऐसा हुआ कि योआब ने शहर के मुहासरा में ऊरिया को वहाँ मुकर्रर किया जहाँ वो जानता था कि बहादुर आदमी हैं। तो शहर के लोग बाहर निकले और योआब के साथ लड़े। तो दाऊद के खादिमों में से बाज़ लोग काम आए। ऊरिया हित्ती भी मारा गया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 51, उसकी 3री से 7वीं और फिर 10वीं से 11वीं आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, हम पर रहम कर ए खुदावंद, क्योंकि हमने गुनाह किया है। हम पर रहम कर ए खुदावंद, क्योंकि हमने गुनाह किया है। ए खुदा, अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर,
کیونکہ میں اپنی ناراستی سے واقف ہوں اور میرا گناہ ہر وقت میرے پیش نگاہ ہے۔ میں نے صرف تیرا ہی گناہ کیا ہے اور مجھ سے وہ کام ہوا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنے فتویٰ میں عادل اور اپنے انصاف میں بے الزام ٹھہرے۔ دیکھ، میں نے خطا کی حالت میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں اپنی ماں کے بطن میں پڑا۔ جماعتی جواب: ہم پر رحم کر اے خداوند، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ مجھے خوشی اور خرمی کی باتیں سنا۔ جو ہڈیاں تو نے توڑ ڈالیں وہ شادمانی کریں۔ میرے گناہوں سے چشم پوشی کر اور میری سب خطاؤں کو مٹا دے۔ جماعتی جواب: ہم پر رحم کر اے خداوند، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، کیونکہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ نعرہ حمد: اپنے قواعد کے مطابق میری تربیت کر اور میں تیرے عجائبات پر غور کروں گا۔ ہمارے لیے آج کا انجیلی اقتباس مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 4 باب 26ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک۔ اور اس نے کہا، خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو اٹھے اور بیج اگے اور بڑھے اور وہ جانے بھی نہ کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ زمین خود بخود پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بال میں پورے دانے، اور جب پھل پک جاتا ہے تو وہ فوراً درانتی لگاتا ہے، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ دیں یا کس تمثیل سے اسے بیان کریں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں سے چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جب بویا گیا تو اگتا اور سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ آسمان کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کر سکتے ہیں۔ اور وہ ایسی ہی بہت سی تمثیلوں میں ان کی سمجھ کے موافق ان سے کلام کرتا تھا اور بے تمثیل ان سے کچھ نہ کہتا تھا، لیکن تنہائی میں اپنے شاگردوں کو سب باتوں کے معنی بتاتا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ یسو مینو اپنا کلام سکھا، اپنے خادم دا منہ بن جا، اپنے خادم دا منہ بن جا۔ تیرے در اتے آیا یسو تیری آستے، تیرے در اتے آیا یسو تیری آستے۔ ہووے اج دا کلام یسو میرے واسطے، ہووے اج دا کلام یسو میرے واسطے۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔